ko ang tanan ni panumpa kong di gyud ko mubuhi ang kinabuhi ko kanimo lang. Kanimo saksi ang langit sa mga mata ko nga di gyud kapuyon ug ang akong dughan kanunay ngalan mo lang ang sangpiton ug di ko magduha-duha og tikang kung mahulog ka andam kung mahulog uban di sana sa tadadon nining panahon ipanumpa kong di kabiyan o pag-auktan ko ang tanan ipanumpa kong di ko mabuhi ang kinabuhi ko kanimo lang. Kanimo lang. Kanimo ako ang dalangpan ako imong tamin o ginagiban luyo nining tanan o kung may klaro man ang kalibutan di ko magduha-duha og tikang kung mahulog ka andam kung mahulog uban sana sa tadadon nining panahon ipanumpa kong itikang. At Focus Direct Incorporated, we believe in creating a world where everyone is included. People with disabilities deserve a better opportunities, support, and understanding from all of us. We are excited to have partnered with a foundation that shares our vision and mission of empowering PWDs. Together, we strive to create an environment where people come first always, a core belief in our approach to accessibility and inclusion. Let us continue to break down barriers, ensuring that no one is left behind as we work toward a future where accessibility and inclusion are at the heart of everything we do.